अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर तज़कियाकार भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन, इनसे हम जानेंगे एमक्यूएम इंटरनेशनल के जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं उसके ऊपर, और बिलखसूस आफाक अहमद साहब जो इस वक्त बड़े मुतहर्रिक हैं सिंध की सियासत और बिलखसूस कराची हैदराबाद की सियासत में, मुल्क भर से अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं। और कल एक अहम ऐलान उनकी तरफ से उन्होंने जो है करने जा रहे हैं, वो मुतवक्के है। जावेद शाह साहब से जानते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है, उनका क्या तज़किया है, उनके पास क्या इत्तलात हैं। जी जावेद शाह साहब। आफाक अहमद की जो महाजिर कौमी मूवमेंट एमक्यूएम हकीकी जिसको कहा जाता जी है, हाँ। तो वो जमात अपनी मुसलसल अपने नज़रिए पे कायम है। और जो उनका महाजिरों की हकूक़ के लिए नज़रिया लेके जो जमात उठी थी, इसका नाम था पहले एमक्यूएम महाजिर कौमी मूवमेंट नाम। जी हाँ। तो लाजमी वो उसी को लेके चल रहे हैं। तो आज भी वही सियासत करते हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन से उनका इख्तिलाफ भी उसी बुनियाद पे होता है। अब वो कल एक जलसे से खिताब करने वाले हैं। मेरे यानी कि जो ज़राए हैं और ख्याल में उनकी सियासी सूझबूझ के मुताबिक कि वो जो ये सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन में जहां महाजिर कैंडिडेट हो उसकी हम हिमायत करेंगे। जी हाँ, ये तो उन्होंने वो बयान उन्होंने दिया है। कहा। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ जावेद तो शाह साहब, इस तमाम अरसे में जब से अल्ताफ़ हुसैन साहब से उनके इख्तलाफात हुए, पहली बार वो 9-0 आए हैं और उन्होंने एक काफ़ी अच्छे इज्तिमा से जो है खिताब भी किया है। अच्छा 9-0 अगर वो वहाँ आके हाजिरी भर चुके हैं उसके तो कुर्ब जवार में। जी हाँ। हाँ, तो 9-0 तो इस वक्त मुकफ़िल है, यानी कि बंद जी है। तो उधर उन्होंने हाजिरी भरी है। तो ये समझता हूँ कि इसमें भी कोई राज की बात है और इसमें भी कोई ऐसा ऐलान मुतवक्को है कि जो हमने पहले कहा है, हम इसका पहले तजिया कर चुके हैं कि एमक्यूएम इंटरनेशनल हो सकता है उनकी हिमायत करे। अगर इस तरह उनकी पकड़ धकड़ हुई तो एमक्यूएम इंटरनेशनल इनकी भरपूर हिमायत कर सकती है, या ये एमक्यूएम इंटरनेशनल के नुमाइंदों के हक में अपने कैंडिडेट बिठा सकते हैं उन जगहों से एमक्यूएम हकीकी के जहां, बारे में आप कह रहे हैं, हाँ, आफाक एमक्यूएम अहमद। हकीकी वाले ये अपने कैंडिडेट बिठा के उनकी हिमायत में कर सकते हैं और चंद अपने कैंडिडेट की उनसे हिमायत ले सकते हैं। ये भी मुमकिन है क्योंकि वो जो सियासत कर रहे हैं महाजिरों की सियासत कर रहे हैं। जी जी। लाजमी हम तो सोचते हैं महाजिरों की सियासत करने वाली ये जमातें हैं, तो इनको इसी तरीके से अपनी जो कौम का, अपनी महाजिर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि ये इसके अलंबरदार हैं और ये महाजिर सियासत पे यकीन रखते हैं। हम एक मशवरा साहिब इनको यही देते हैं कि इस तरीके से ये अपनी सियासत चलाएं कि यानी कि आप ये देखिए कि इंटीरियर सिंध में होता है, पीपल्स पार्टी है, वो भी अपने कैंडिडेट, जी सिंध वाले अपने कैंडिडेट, जेडी उनके सामने खड़ी। मगर आज भी वो देखते हैं कि जो मरकज में उनका जो सियासी रहनुमा जाता है, तो हमारे यहाँ हमारे सिंध में ये होता है कि वहाँ जो ये करता है वो ये देखता है, देखिए यहाँ बाशऊर सिंधी है, वो ये समझता है कि हमारे हकूक़ कौन सी पार्टी दिला सकती है, वो पीपल्स पार्टी, क्योंकि मरकज में आके सूबे में जी हुकूमत हाँ। उसकी जी हाँ। बनी। तो वो किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट ही नहीं देते हैं, कम देते हैं, मगर जिताते उसी को ही है जो इक़्तिदार में आने वाली जी हाँ। जी जमात। हाँ। तो ये देखिए उनका एक तसलसल है और उनके वोट देने का। तो क्या ये हिकमत अमली यहाँ के जो जमात वाले हैं जो महाजिर हकूक़ की सियासत करते हैं, तो इनको ये अपना नहीं सकते? मैं तो समझता हूँ उनको भी ये सियासत अपनानी चाहिए जिस तरह हमारे इंटीरियर सिंध में वो सियासत करते हैं हमारे सियासतदान, और एक शऊर वाली सियासत करते हैं कि जिसको वोट दें उससे काम लेते हैं। अच्छा जावेद शाह साहब, यहाँ पर अगर हम आफाक अहमद साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इन्हीं दोनों की जो माजी में जो ताल्लुकात रहे हैं तो इंतहाई करीब तस्वर किए जाते थे आफाक अहमद और आमिर खान। आप क्या कुछ ऐसा मामला होता हुआ देख रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में, इस इलेक्शन में तो अब चंद ही दिन रह गए हैं, मुस्तकबिल करीब में आफाक अहमद साहब जैसे 10 बार जो है अपने खिताबात में, अपने जलसों में इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि जी मैं अल्ताफ़ हुसैन के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, सियासत का, रियासत का मामला है, तो मैं मिल के चलने को मैं तो तैयार हूँ मिल के। आप क्या ऐसा समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे ख्यालात का इजहार और ये मिल के चल सकते हैं ये दोनों? मगर इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, मिल के तो ये चल सकते हैं, मिल के तो ये चल सकते हैं, जी जी। मगर अल्ताफ हुसैन इन पे माजी में इल्ज़ाम लगाते रहे ये रियासत के एजेंट हैं, यानी जी कि जी। जी एजेंसी जी के। हाँ।
اب وہ الزام جو ہے کتنی صداقت تھی یا نہیں تھی وہ تو ایک الگ بات ہے، جی جی مگر وہ ان پہ یہ الزام لگا تھے ان سے اللہ تعلقی کا اظہار کیا جی انہوں نے۔ جی 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 آج وہ الزام اپنی جگہ برقرار ہے یا اس کی شد و مد، اس کی یعنی کہ وہ جو اثر ہے آج تک برقرار ہے، تو پھر تو وہ حمایت نہیں کریں گے ان کی۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، جی الطاف جاوید حسین یہ صاحب، جی سمجھتے ہیں، تو وہ ان کی حمایت کر لیتے ہیں۔ مگر ان کی حمایت کرنا ایم کیو ایم الطاف حسین کی اس وقت حمایت کرنے سے ایم کیو ایم حقیقی عتاب میں آ جائے گی ان فیوچر۔ یہ بھی ایم کیو ایم حقیقی کے جو حلقے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے ایم کیو ایم، یہ جو الائنس ہوا ایم کیو ایم کا، تمام گروپ ملے، اس میں ہم جی جی شامل نہیں ہوئے، تو ہمیں بھی اس طرح کہا جا رہا تھا کہ ہم نے اس میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں جلسے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ شہر میں آفاق احمد صاحب تو مسلسل شکایت کر رہے ہاں، تھے۔ وہ یہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ اب ہمارے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیاست ہمارے اشارے پہ نہیں چلے، یا اس طرح کے وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جس قوت نے بھی ان کو یہ کہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو چاہتی تو وہ کرتے حمایت۔ انہوں نے عدم مداخلت کی پالیسی پہ اسٹیبلشمنٹ قائم ہے، مگر بہرحال سیاست میں یہ سب چیزیں پس منظر میں، پیش منظر میں جو نظر آتا ہے یہ چلتی رہتی ہیں۔ جی جی تو اب یہ کہ اگر وہ ان کی حمایت کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اس وقت سروائیو شہر میں اپنا وجود رکھتی ہے، ایم کیو ایم حقیقی۔ تو لازمی الطاف حسین اگر اس پلیٹ فارم سے اپنی مستقبل میں سیاست چلانا چاہتے ہیں، اور کچھ کینڈیڈیٹ اگر ان کے جیت جاتے ہیں یا کچھ ایم کیو ایم حقیقی کے کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں، تو اس میں مہاجر عوام کی بھلائی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ اگر چاہیں گے تو یہ ممکن ہے، تو یہ ایسا الائنس ہو سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کا ہو سکتا اچھا ہے۔ جاوید تو صاحب، کل کے جلسے میں آفاق احمد اس طرح کا کوئی اعلان بھی کر سکتے اچھا جاوید ہیں۔ صاحب، ابھی تازہ ترین اطلاعات، جیسے کہ میں نے بھی آپ سے کچھ دیر پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں ان کے انٹرنیشنل کے جو حیدرآباد میں اور مختلف جگہوں سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہے ان کے نمائندوں کو بھی اور جو کارکنان ہیں ان کو تنگ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، گرفتار کرنے کا۔ یہ آپ جو ہے اس معاملے کو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی، غیر قانونی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اگر تنگ کیا جاتا ہے، غیر آئینی، غیر قانونی قانونی طریقے سے، ہاں اگر تنگ کیا جاتا ہے طور پہ، تو الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کرا رہا ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اگر کوئی مخالف گروپ ان کے کینڈیڈیٹ کو اٹھوا رہا ہے یا غیر قانونی طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شفاف، منصفانہ اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق الیکشن کرانے پہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس پہ ایکشن لے کہ جن کو انہوں نے نشان الاٹ کیے، جن کو انہوں نے اجازت دی ہے شہر میں الیکشن لڑنے کی، ان کو کون روک رہا ہے آخر؟ جس کو الیکشن کمیشن نے قانونی انہوں نے تمام ریکوائرمنٹ جی ہاں، پوری کی ہے، اب جب وہ قانونی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے ان کو کون روک رہا ہے؟ تو یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو ایکشن لینا چاہیے، اس پہ کارروائی کرنی چاہیے ان عناصر کے خلاف بھرپور طور پہ الیکشن کمیشن۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔